بدم بابی کنتی که چیه نمیدونم سب آدمی احمق بدهی من دانا میخواستم که در برش یگان چیک بگم سین سالش وریشی سفیدش پیشرم دا ایستاده با چون چی در برای ما چرچک کرده وقتی نامی مرا میگیری احمقی مسافر تورت که بود سیاه میگه که عثمان در جنازه مرا دیدی قدیما سلام نکردی باش پگرد بشینم آخی دو دسته سلام کردم گرچنده قدیت زپدلو سلام کردم فهمیدوستی میگه که در جنازه مرا دیدی لرزیدی آخی روت لرچه مسافرتی یگان ازرائیلی آخی میلرزم اگر لرزیده باشمم تارت داشتم ده گفتم یگان جمعه نلیسی با تارتم بشکنه جنازه مانم ما که یاشی به عقل تره چیز رو آمده یا پا در گروژه ای پیشم نبرو مسافر گنده خفت میکنم و خیلی ما گنده گناگور میکنم خیلی پیتاک فوچو پیتاکلس هم حرمت نمیکنیم ابسلوت حرمت نمیکنیم و یگان جو قدیمون هم نمیبریم که جای تو میری من نمیرم یا حالی فهم قدیم میرم بعد این ویدیو ما بگیری که مرا دیدن نکردی در چه همیشه و همشه را دیدن نمیخواه. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Усмон бародарҷон, гапҳои беҳтарина гуфтӣ. Ҳарду мо ҳам фикрама ҳастем гумем мешавад, барое ки фамилияи теам Мирзомуродов е, фамилияи манам Мирзомуродов е. Агар ки гӯйкаем бародар тоҷик ай пеш хижра фамилия мондаасе, на самом деле раҳмати бобои ман Мирзомурод ном дошт. Набирамам Мирзомурод ном дорад. Набирам Мирзомуродов Мирзомурод Али Ҳамзаевиче. Метавонед дар Google зани просто Мирзомуродов Фахриддин нависед, мебинед ки ман фамилиям ҳамфамилияи бародар Усмон. Ти рост гуфтӣ на бобои шайтона. Ти лекин як чиз дигара қайд накардӣ. Нагуфтӣ ки одамое ки пишти бобои шайтона гирифтед, кати шумо ҳам западлоя гал задад, кати шумо ҳам западлоя салом карданд. Ту бояд нами гапа мегуфтӣ, лекин гапа ман дабиват кардам ки ҳар касе ки бобои қанди шайтона пиштиша гирифтед, кати инам лишта манда, кати шумо западлоя салом карданд. Подписчикҳо аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошед, обод ва сарбаланд бошед. Ман дар хизмати шумо занбур чашма камтар газдагӣ барои ачки мондум, ҳоли соз меша бо ачки суҳбат мекунем. Номерои ватсапи ман +7 910 48 676. касе ки билет самолёт дар кора ва то 20 август асал аст. Баъди 20 август ягон каза асал нест. Обод ва сарбаланд бошед. Усмон гапҳо 100%, лекин бо ман дабайд мекунам ки касе ки ҳамин бобои қанда пуштӣ гирифтад, кати ҳамон западлоя салом карданд. Обод ва сарбаланд бошед.